Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagan na. Bagong Joy, swak na swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagan na. Bagong Joy, swak na swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS! Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa tong kabinet. Tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung moinom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagan na. Bagong Joy, swak na swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagan na. Bagong Joy, swak na swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy.
Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka, make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.